औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ग्रामीण तासु कुर्बानी वसमान और तासु गोरी चमकनी टीवी के रोजेदार बच्चे सीजन 7 दली नन्ही प्रोग्राम जमुंग स्पॉन्सर ची दी आका सोराब ज्वेलर्स दे और द प्रोग्राम तासु मके तो रोलो द परम से तावन करे उमर फूडीज और जमुंग नन्ही मेल मचे कम दे आका मोहम्मद शफी भाई दे चे कम टीचर दे और द इलाकी जना पहचान शख्सियत दे द माशूम चे कम दे दा रोजेदार बच्चे दा गिनुम दा गना पुख्तरा को बेटा नुम दिसरे जवाद सेम के सबक कोई वन के पकम स्कूल के फराबी खा सबक दर्जी दादा बिस्मिल्लाह का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह रअयत अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा। जज़ाकल्लाह शफीला भाई दा इनाम दे माशूम तवर के जी बेटा रास्ता मुबारक शाह और ददी माशूम मुबारक के सब तासुरात जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यार बस दा खो खबره ده او دا خو زمونږ د محلي چې کوم قاری صاحب د اسلام استاد هغه ماشوم دی نو بس هغه ماشومانو تربیت هم داسې کړی بس سکول او مدرسه ده نو مونږ وایو چې داسې ټول ماشومان چې والدینو سره ځینه چې کوم اسلامي ارکان دي چې په دې باندې به خامخا دغه کوي او اوس نه د ماشومان په دې مختشین ان شاء الله صحیح بخدا کوي بالکل چې ډېر مننه مهرباني مینوالو که چې تاسو ماشوم هم روزنی ولې نه پور کړی نمبر باندې تاسو موږ سره رابطه کولای موږ بر عزوز تاسو د ماشوم حوصله افزایی لپاره په دې خبره تاسو نجات کوم د الله پامان ډېر مهرباني। आपके इलाके का जाना पहचाना नाम सोहराब ज्वेलर्स, सोने और चांदी के दिलकश और हसीन जेवरात का वाहिद मरकज। हमारे यहाँ माला सेट, चूड़ी सेट, कांटे, टॉप्स और हर किस्म की ज्वेलरी अच्छी क्वालिटी में दस्तयाब है। हर किस्म के डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं और अब जेवरात की वापसी पर 25% नहीं 20 भी नहीं बल्कि 15% काट होगी। आजमाना शर्त है, हमारा नाम ही हमारी पहचान है। एक दफा जरूर विजिट करें। सोहराब ज्वेलर्स, प्रोप्राइटर सोहराबुद्दीन, 03143232 एड्रेस मोहल्ला कुहाटिया नंबर 1 नज़द हजरत मियाँ उमर बाबा मस्जिद चमकनी पेशावर।